Euh, la dernière fois, en fait, au niveau du cours, j'ai détecté que vous avez eu un problème avec un problème في le support de cours, d'accord? Vous avez normalement, voilà, il y avait un problème كيفاه معناها تلقى تكست مثلا في الباج هذه ومن بعد الجراف يجي في بلاصة أخرى معناها vous avez eu un problème il vous a gêné un peu d'accord كيفاش التابلو مثلا يكون في بلاصة والديسكريبسيون تكون في بلاصة أخرى d'accord donc alors j'ai rectifié tout ça et j'ai chargé une mise à jour sur la plateforme d'accord يعني عندكم لهنا normalement اللي عنده souci avec l'ancien support de cours فهمت عندكم une mise à jour où vous allez avoir euh, directement مثلا كيف هذه méthode de stretch d'Avoost. Là, on décrit le modèle, les paramètres à identifier, le graphe et l'approche directe. فهمت؟ معناها tout ce qui est au-dessous de la méthode de stretch concerne la méthode de stretch d'Avoost concerne cette méthode. فهمت؟ D'accord? La dernière fois, il y avait un problème. Notre tableau, مثلا, tableau يكون مثلا في une autre page. Moralité de l'histoire, عندكم la version à jour موجودة على l'UVT, d'accord? به oups. J'ai oublié de partager l'écran, donc l'écran est partagé. Vous voyez mon écran. Oui, monsieur Dra. Merci. La dernière fois, قلت لكم في الكور, vous avez un problème avec أنا je l'ai détecté. كونه عندكم مثلا تلقى الجراف ومن بعد تلقى une description في une autre page. Il y avait une confusion. فهمت؟ أريدكم معناها donc, pour remédier à ce problème, j'ai fait une mise à jour où vous trouverez مثلا la méthode de stretch كل ما عنده علاقة بstretch d'Avoost, vous le trouverez au-dessous de la sous-section méthode de stretch d'Avoost. فهمت الإشكال normalement عندكم un souci la dernière fois صلحته المرة هذه d'accord يعني direct مثلا كتلقى méthode de Broida تلقى la description, les paramètres et ensuite le texte descriptif et la méthode, d'accord? Voilà, هذيك la version تلقاها chargée على UVT, d'accord? باهي. Les méthodes راهو c'est un manuel يعني directement les méthodes راهم assez simples فهمت prend quelques erreurs يعني les méthodes هذوما ne sont pas tout à fait objectives معناها ينجم تجي مثلا 0 انت par exemple pour calculer une valeur 0,28 y de l'infini باش تلقى بالفيرغول بري فهمت انا هذاك الكل ما يهمش يعني اللي يهمني réellement هو comment savoir appliquer correctement la méthode, d'accord? Et dans un souci de simplification, خليت le scénario le plus simple في الكور راهو فهمت إذا كان je prends مثلا قلنا la méthode de Broida فهمت la méthode de Broida c'est un système de premier ordre avec retard directement k exponentielle moins s sur 1 plus ts et le calcul se fait aisément par la projection par chercher l'abscisse l'abscisse par la fonction l'abscisse qui correspond qui donne l'image 0,28 y de l'infini ou avec 0,40 y de l'infini ou donc deux expressions deux formules pour trouver la constante de temps et le retard مش هذه المشكلة هو المشكلة comment savoir appliquer correctement la méthode مش les formules comment calculer d'ailleurs les formules هذوما autorisées تنجم تكتبهم في une feuille A4 فهمت وذاك علاش j'ai voulu la dernière fois vous expliquer oui la difficulté réside exactement فهمت la difficulté réside exactement où
معناها le graphe هذايا par exemple هذايا j'ai commencé à partir d'un origine de temps vous voyez toujours mon écran hein. Oui, monsieur. Merci. Ben, pour simplifier, voilà, le cours, يعني j'ai commencé directement à partir de zéro. Disons que l'entrée est appliquée à cet instant, d'accord? نعاود هي l'idée c'est quoi في les méthodes هذوما الكل؟ عندك un procédé d'entrée U et de sortie Y. Et de sortie Y. فهمت؟ J'applique un échelon pour l'entrée, d'accord? Au fait sortie, je récupère l'évolution de la sortie, d'accord? واضح هو لهنا d'identifier le système AD. Par exemple, dans ce cas, c'est K exponentielle moins TOS sur 1 plus TS. D'accord? K نعاود le gain statique, T هو le retard, ou le T هي la constante de temps. Ben, لهنا il faut faire attention hein. Les méthodes هذوما ماهوش الإشكال هو في l'application des formules. Plutôt l'application correcte, vérification des hypothèses. Ben, إذا كان l'entrée appliquée à cet instant 0 وهاو 0 TA ou TB فهمتني se calcule par rapport à 0. إذا كان l'entrée décalée un tout petit peu مثلا كيف لهنا l'entrée le changement ها هو le changement d'entrée appliqué لهنا TA ou TB non plus par rapport à 0 mais plutôt par rapport à quoi? Par rapport à l'instant où il y avait un changement d'entrée. Vous avez compris ou non? يعني pour expliquer au cours du temps عندكم des graphes de cette façon. Je dis هذه à l'entrée, celle-là c'est la sortie. Par exemple là. Calculer TA et T, calculer, donner TA et TB. Normalement, on fait 0,28. هكا. هذه c'est l'entrée, هذه c'est l'entrée U, وهذه c'est la sortie Y. Non? Ben, normalement, on fait 0,28 et 0,40. Et on fait la projection à l'axe des abscisses. Ben, هذه le 0. TA ou TB من وقتاش يبدو يتحسبوا؟ من 0. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. هذه هي البريكوشن فهمت؟ D'accord? La formule, tout le monde peut appliquer la formule. C'est un algorithme. هكا أما الإشكال إنه هو déterminer TA ou TB correctement. TA ou TB. ولا العكس هما je sais pas. فهمت؟ D'accord? لازم تشوف l'instant où il y avait un changement au niveau de l'entrée. Compris ou non? Ça va? Ben, الحاجة الثانية. Industriellement parlant, là je rajoute un texte, toujours par rapport à l'instant où il y avait un changement de l'entrée, de niveau de l'entrée, niveau la valeur, de valeur de l'entrée. D'accord? Il faut se référer toujours à l'instant où il y avait un changement au niveau de l'entrée. La deuxième des choses, l'industrie, normalement, le procédé là, fonctionne en cours d'exploitation. Au cours d'exploitation, il y a l'entrée U, il y a la sortie Y. Normalement, une entrée, ou normalement, en boucle fermée, on travaille. Normalement, la consigne, elle est là. La consigne, c'est une valeur constante quelque part. Ou sortie, elle a pu arriver à Y. L'objectif est de savoir le modèle, il est par exemple K exponentielle moins TOS,
sur 1 plus TS. هذا مثلا pour un objectif futur de synthèse, d'ajustement des coefficients d'un régulateur. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? في الحالة هذه, on fait au niveau de l'entrée, on change le signal d'entrée. يعني on change le niveau, on perturbe le signal. فهو signal, normalement, l'entrée كانت une valeur constante. والsortie زاد كيف une valeur constante. D'accord? Le système en régime permanent. كل شيء راكح. Pour pouvoir déterminer la fonction qu'il écrit, ou la loi de comportement, ou la loi d'action, العلاقة ما بين l'entrée et la sortie, il faut perturber l'entrée. كيفاش on la perturbe? On applique, مثلا, يعني on change la valeur, on change le niveau de l'entrée, d'accord? ونشوفوا هذا comment il va persister sur la sortie. La sortie, comment il va persister? Il va persister de cette façon. فهمت؟ يعني يولي بالنسبة لي l'horizon d'expérimentation هو cet horizon, d'accord? فهمت؟ La partie اللي فاتت الكل هلا نعاود شنو l'objectif. انا نعاود في الكور راهو dans un souci de simplification خديت le cas idéal انه le procédé il est au repos فهمت و j'applique un échelon à l'origine du temps ونشوف le comportement نتاعو معناها d'une part sorti le système il était au repos où j'ai commencé l'expérimentation à l'origine du temps. وهذه في réalité ça se passe pas comme ça. في l'industrie le procédé قاعد يخدم على روحه فهمت. L'origine du temps, il est déjà découlé, يعني écoulé, ما عنديش le zéro du temps. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? نجي l'entrée, j'applique, je change la valeur, فهمت؟ ونشوف le comportement au niveau de la sortie. يعني j'enregistre l'oscillogramme qui traduit l'évolution de Y, d'accord? هذاك pour moi c'est l'horizon d'expérimentation وهذاك هو اللي لازمني نخدم هنا, d'accord? ابريوري هذا اللي كنت نحكي فيه تنزيد نشوفوه اكثر اون ديتاي. يعني pour moi بربي essentiellement faites attention au niveau راهو c'est pas le zéro, l'origine c'est quoi? C'est toujours l'instant où l'entrée a changé de valeur, d'accord? Voilà. Pour le TD maintenant, euh, il s'agit de déterminer l'exercice numéro 1. Est-ce que vous avez des questions au niveau du cours avant d'entamer la partie هذه TD? مسيو عندي كيستيون في شو اسمه Oui. بارتي تاع الديسان اللي تصور فيها هذيك مش فاهمها. صح. ديسان إنيه ديسان اللي صور فيها توا, اللي كنت صور فيها توا. لا مش هذيك. هذه شنو؟ في الكور نمشي الكور. هذه فيها ها ميثود رابيد مسيو كورب انتيغراتريس. الكورب انتجراتريس هذيك اي مش توا على هذيك اي مازال عندنا فيها اكزرسيس نورمالمون. داكور مسيو وي. باش تجينا حاجة على الكالكول داير. الكالكول داغ عاودت لكم قلت لكم راهي هي نورمالمون احسن ميثود, اما ما نجموش نخدموها احنا خاطرها سي اون ميثود يعني باش تكون جوست اكثر لازمها تكون نوميريك, يعني لازم نجربوها على ماشين خير فهمت. داكور. اما ينجم ينجم يصير شنو جو فو دون تو في الكالكول داغ شنو حاجتكم بالطون دو ريزيدونس مويان وحاجتكم بالليزير هكا ولا لا. نجم انا نعطيك ليزير فهمت ونقول لك مثلا لاغ لي سيرفاس فهمت ونقول لك احسب لي معناها باغ لا ميثود دو كالكول داغ. داكور باهي. داكور pour vous ماهيش موجوده الميثود هذه, داكور, ني في الدي اس ني في الاكزامان اثناء, واضح. بلاي une autre معناها remarque. Est-ce que vous avez commencé la préparation de vos résumés? Ben, je suppose non. Ama, وي شوف. مسيو. باهي سيري. وي باهي. مسيو. Merci. شوف شتعمل. اللي qui pense peut faire préparer un bon résumé فهمت. D'accord. اللي يتصور روحه عمل résumé باهي
manuscrit bien préparé, je dis bien préparé. يبعث لي ريزومي نتاعو. انا اول حاجه نزيدو لو 1 cinquième de sa note de DAS، معناها مثلا خذا 10 في الدياس نزيدو 2 بوان، فهمت؟ داكوغ، خذا 15 نزيدو 3 بوان، واضحه؟ باهي. وحاجه الاخرى الريزومي نتاعو باش نزيدو في الكور، يعني في الكور هذايا في الاخر باش يلقى الريزومي باسمك انت، فهمت؟ داكوغ، حتى يكش اللي يجي ريزومي خير منه نولي نبدل، واضح؟ باسمك انت ديجا نحطو معناها على فان راه موجود الريزومي هذا، il a été proposé par exemple par l'étudiant فلان، فهمت؟ لاني فلان لاني كذا. هو علاش هذايا؟ باش لي زيتيديون سو بيرفكسيون دو بلوز اون بلو، يولوا المره الجايه معناها اللي يحضر ريزومي نو ديفيرج با، ويحاول يحضر ان ريزومي يكون معناها ديني، انه يكون ديني دان ايتيديون اون كلاس بري تيرمينال، فهمت؟ واضحه؟ يعني ما تكونش حاجه هكا باكلي وكل شيء. وحاجه اخرى زاده بور لي زيتيديون، ثقافه البورتاج لازمها تترسخ. لي زيتيديون يعني او موان ياخذوا هذاك كوم ان جيد ينجموا يتبعوه. نعاود لكم، اللي يتصور عنده ان بون ريزومي، خدم ان بون ريزومي، يبعث لي كان عجبني الريزومي ويستاهل، كان يستاهل ريزومي نزيدو ان cinquième دو سا نوت دو دياس، داكوغ، ونزيد له الريزومي نتاعو في الاخر في السيبور دو كور هذايا، فهمت؟ اشاك فوا يجيني ان بون ريزومي نزيد نبدل، واضحه؟ شكون اللي تكلم؟ شنو حاجتك؟ شكون اللي سأله؟ انا بس قلت لك قاعد تسجل اي خاطر تقص برشا عندك، وي par mail ولا على اليو في تي؟ الزغلامي، اسكو فو مونتوندي؟ عندكم مشكل في الكونيكسيون؟ تسمعوش فيا؟ باهي. شكون اللي عنده سوسي؟ اسكو سي كلير او نو؟ باهي. باغي بالنسبه للاغاليه، داكوغ، اخدم ان بون ريزومي، بيان ايفيدامون سي كومبيتيتيف. راهو ديما باش نختار، يعني بروبابلومون انت تو كروا انه احسن ريزومي، انا نورمالمون باش نختار حاجه كي سوا دايوغ هي راهي في الاخر بارطاجي، راهو في الاخر ريت لو ريزومي سي جو لو فاليد، فهمتني؟ ديريكتومون باش تلقاه انيكسي في الاخر، واضحه؟ يعني انت حتى toi même tu peux comparer par rapport au résumé que tu as fait ou là tu as préparé، فهمت؟ un bon résumé automatiquement نزيدك un cinquième de la note. نعاود في un résumé راهو il faut être intelligent، يعني قيد لي فورمول، قيد لي شيما، كل شيء. اما مثلا التابلو هذايا، التابلو هذا مثلا نو مش تابلو هذا، التابلو كل ما يخص هذايا، التابلو هذايا، فهمت؟ مثلا الفيكتور تابلو هذا في الكورة هاو ما تقيدوش، التابلو هذايا ما تقيدوش، واضحة؟ ماك سونسي تعرفوا، داكوغ؟ التابلو هذايا ماكش سونسي تعرفوا. النوموغرام زادا كيف هذايا انا نزيدو دوكيمون ريبونس، سي جامي استحقيت نزيدك الدوكيمون ريبونس هذايا، وال هذايا، داكوغ؟ واضح؟ نعاود، الدوكيمون انيكس راهو ينجم ايتيديون ما يستحقوش، دونك بور موا مثلا لي فورمول هذوما وقتها يعني لازم يكون مستحضرهم، فهمت؟ حافظهم. هذه مثلا التابلو هذايا ما فيش اشكال، يعني ان بون اوتوماتيسيان ينجم يلتغاس رابيدمون التابلو هذايا. الحاجات اللي تقلق هي شنو؟ لو نوموغرام دو ستراتش في الكورب انتغراتريس، لا فونكسيون هذيا ان اون فونكسيون دو راسيو ا بي سور ا سي، والتابلو، فهمت؟ داكوغ؟ التابلو هذاك ما تعاودش تكتبو، التابلو هذايا التابلو بور ديتيرميني لو موديل دو ستراتش دافوست، داكوغ؟ معناها عندكم ستراتش دافوست في الاخر، ستراتش دافوست التابلو
pour Stretch, le nomogramme de Stretch, ou le tableau pour le modèle de Stretch d'Aboost, ou la méthode intégratrice voilà, la méthode intégratrice, la méthode de Stretch d'Aboost, Z le ratio هذايا n en fonction de AB sur AC, si jamais n استحقيتهم تلقاهم annexés في l'examen ولا le DS, d'accord. معناها انت ما تعاودوش هذايا في الدوكيمون annex, c'est clair. انت تعاود les autres formules, فهمت. باهي. بل بيان يعني باش يظهر لكم فهمتني ça va de soi كونه اذا كان je donne pas مثلا هذيا فهمت la courbe هذيا automatiquement ça implique quoi, ça implique que vous allez pas utiliser la méthode de Stretch d'Aboost. اذا كان je donne pas le nomogramme de Stretch, vous allez pas utiliser la méthode de Stretch. اذا كان je donne pas le tableau avec فهمت le tableau avec معناها on va pas utiliser la méthode de Stretch d'Aboost. Il faut être intelligent. L'exercice, il s'agit de déterminer la fonction de transfert d'un échangeur thermique, une variation de la commande YR, référence à dire, de 44%, ah il y a 44%, oups, voilà, de 44%, de 44%, et 44% à 60%. C'est-à-dire l'entrée, comment elle a changé. Le changement, c'est à partir de 0. A permis d'obtenir la réponse indicielle M de la mesure M au grand M de la température suivante. D'accord. Déterminer la fonction de transfert HP de cet échangeur en appliquant la méthode de Broida. Je me mets dans une situation d'un étudiant. Je fais quoi? Là, je fais rappel direct la méthode de Broida. نمشي للانكس نشوف la méthode de Broida. شنو كتبت فيها؟ La méthode de Broida le modèle h de s k exponentielle moins s sur 1 plus ts. La méthode de Broida, elle dit, et nous le procédé, c'est un système de premier ordre avec retard, k exponentielle moins s sur 1 plus ts. D'accord. Et comment déterminer à partir du graphe عندي les formules هذوما. Les formules هذوما, d'accord. Brabbi juste moula. Le résumé manuscrit, vous n'êtes pas censé faire le traitement. نحب أنا manuscrit, أما يكون élégant بالله, d'accord. سكاني وابعث لي سكاني يكون يعني bien scanné. نرجع توا للكور. هذه الفورمule بالنسبة لي أنا هذه c'est valide par rapport au TD. TD c'est une courbe intégratrice. C'est une courbe en S plutôt, c'est une courbe en S, d'accord. Et là, je vais déterminer la fonction de transfert de ce procédé en appliquant la méthode de Broida, d'accord.
كيفاش on applique la méthode de Broida شكون اللي عنده une proposition les formules هما شنو les formules les valeurs 0,4 0,28 on détermine le gain d'abord on détermine le gain le changement d'entrée قداش changement d'entrée l'entrée delta U combien delta U, elle a passé de combien à combien l'entrée? De 44 à 60, l'entrée. 16 monsieur. 44, le 60, 16, voilà. C'est 16%, non? Delta U, l'entrée, elle a passé de 44 à 60. Ah, il y a delta U. Delta U. Delta Y, t'as. Delta Y de 20. 20%. Le pourcentage هذايا هو راهو كيما شنو يعني c'est pour nous ça renseigne يعني le pourcentage راهي ثم une vanne proportionnelle فهمت تتحل مثلا 0% يعني fermé 100% complètement ouvert وما بيناتهم ثم les intervalles الكل كانت تنجم تكون le terme le pourcentage هذايا نجمو نحكوه en terme d'angle نجم نحكوه en terme de tension فهمت يعني البورسنتاج هذه ما تقلقكمش برشا داكور باهي delta Y, c'est 20%. Le gain statique, alors, c'est quoi le gain statique? K. Le K, c'est delta Y sur delta U, soit 20 sur 16. D'accord? Ça fait combien? 1,25. 1,25. 25. هذا le gain K. D'accord? Même on peut vérifier, on peut faire ça autrement. Même sans calculer les différences hadom, on peut faire directement si U égale 60%, Y à quoi égale M plutôt, M ici, pardonnez-moi, M à quoi égale M, la sortie, اسمها M, مش Y. M à quoi égale si l'entrée passe à 60, et 60. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou non? نسمع فيك مسيو. Oui, monsieur. M égale à U égale à 60, M à quoi égale à 68, non? 66, 7, 8, 9, 69. M égale à 69. 69% Z kif kif. Le ratio c'est quoi? C'est 69 sur 60. K égale 69 sur 60 à quoi égale 1,15. Là où l'année, mais là on vérifie. U elle a passé de combien? De U. Le U c'est de 44 à 76. Ou le M, la sortie M, elle a passé de 49 à 69. À 69, on a dit. 1,25. Ça va un problème de lecture, je pense.
وهذه c'est 44 à 60. Et croyez-moi, normalement on trouve le même résultat. Là, probablement le graphe معناها truqué un peu. خاطر حتى إذا كان جو فيريفي ترى نشوف مثلا في هذايا هذه 49 sur 44 1,113 فهمت ماهيش la même valeur. Normalement, soit tu fais delta sortie sur delta entrée. Tu trouves مثلا le gain K هو نفسه vous avez compris l'idée هي شنو؟ L'entrée, elle a changé de valeur, comme ça. Sortie, par exemple, elle a fait حاجة كيف هكا qui ressemble à ça. D'accord? هذه c'est YI pour dire Y initial, ou dire YF. هذه c'est UF, U final, UI. D'après ce graphe, puisque la sortie est toujours la sortie au-dessus de l'entrée, s'il possède bien évidemment la même échelle, le gain K est positif. Madame هذه الفوق راهو le gain K YI Y il est positif. YU de même signe K positif, YU de signe inverse K négatif. Y il est au-dessus de U, معناها c'est un gain supérieur à l'unité. إذا كان YU bien évidemment عندهم نفس l'unité. بالكا هذايا نجي نشوف الكا هو نفسه لازم يكون هو نفسه si le système atteint le régime permanent هو نفسه YI sur UI هو نفسه YF sur UF هو نفسه دلتا Y اللي هو YF moins YI sur UI UF moins UI لازم يكون نفسه باللي 3 relations. احنا 1,15 1,25 1,115 ماهيش مشكل. اما je pense que le graphe il est truqué un peu. D'accord? Ben, de toute façon TD c'est pas le mien. من بعد هذه on dit que K égale à 1,25. On arrête à ce stade, le K égale à 1,25. Il manque quoi? Il manque les deux autres paramètres, اللي هما le grand T ou le retard taux. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour le retard ou le gain K ou le taux ou T? لا بالعكس اي فوالا يعطيك صح اي من الجراف اون دوا بروجيتي اك 0.40 اك 0.40 وال 0.28 هكا هي هذيك ماشي ما فهمتهاش انا كي باهي باهي دلتا ام اكوا تيغال دلتا ام دلتا ام قداش حسبناها دلتا ام 20% 20% باهي 0.4 دلتا ام قداش تطلع 0.4 دلتا ام 0.4 دلتا ام قداش و 0.28 دلتا ام هذه ويتاي والاخر 5.6 باهي هذه واش معناها à partir de cette valeur n'oublions pas les valeurs حسبتهم par rapport à delta m à partir de cette valeur فهمت je dois monter de combien de 5.6 et de 8 يعني هضم
je dois rajouter les deux points اللي حاجتي بهم هما شكون. Le premier point مثلا هو la sortie était à combien? Était à 49 hein? 49 plus 5,6 à quoi égal? 54,6. وين 54,6 quelque part là. هذا le point الأول d'accord. الثاني c'est quoi? quarante-neuf plus 8 اللي هي 57 تجي لهنا 55 56 57. Oups. Surtout pas انتم le jour de DS ولا l'examen قاليني كيف هكايا فهمت d'accord. يعني لازم تكون حاجة سوانية راهي الفيجور هذه. Monsieur, nous, on a 0,4 fois tout à l'heure. Tout à 0,4 fois tout à l'heure. باهي يعطيك الصحة باهي. في الكور regarde في الكور تبدأ في الكور je suppose انه بادي من زيرو راك فهمت d'accord donc بادي من زيرو وهذا سي زيرو زاد كيف donc le delta y بالنسبة لك كلها c'est quoi c'est y l'infini tu m'as compris إيهاب ولا لا يعني monsieur, delta M يبقى تكريم. هذاك سي تبدا بالزيرو سي يعني لو شانجمون دو فالور دو نيفو صار من الزيرو زاده فهمت باهي لو كان هذه تتبدل معناها لو كان هذه تتبدل هذه نبدلها مثلا ديزون y i d'accord هذوما ما عادوش فاليد لي دو فورمول هذوما ما عادش كيف هكا نحسبو d'accord نولي نحسب 0,4 fois delta y. Delta y c'est quoi? C'est y l'infini moins y i. D'accord? Plus y. En fait, le graphe جديد هو شنو؟ Le graphe جديد c'est par rapport à y. إذا كان هذه دلتا y إذا كان هذه بكلها دلتا y هذه دلتا y. Le point هذايا c'est quoi? C'est 0,40. هذه بكلها سي 0,40 دلتا y 0,4 دلتا y معناها لا فالور هذه سي كوا لا فالور هذه النيفو هذايا سي كوا regardez c'est un écart لهنا je parle d'écart 0,4 دلتا y هذه الكلها دلتا y هذه l'écart 0,4 دلتا y d'accord لهنا سي كوا لا فالور هذه سي 0,4 دلتا y l'écart اللي هو هذايا الكل d'accord l'écart هذا الكل plus شكون plus y i vous avez compris ou non شكون اللي عنده حاجه علاش بليس غير ما باش نعرف عاد كيفاش جو في لا بروجيكسيون attends فسر باهي supposons هذه égale 10 هذه égale 100 l'écart هذا قداش 110 110 l'écart 100 d'accord la valeur هذه 0,4 نتاع 100 قداش 0,4 de 100 40 ben 40 هذه l'écart par rapport à la valeur initiale
إذا كان نقول لك بروجيت أو نحبك لو بوان كي كوريسبون à cet écart شنو لازمك تعمل أنت؟ معناها لازمك تجي من الفالور هذية من الفالور هذية الانيسيال هكا ولا لا؟ ولازمك تطلع ب 40 نو؟ 40 تطلع ب 40 داكور؟ ومن بعد tu fais la projection الأخرى مثلا قديه هذه؟ تجي ل 10 وتطلع ب 28 و tu fais la projection على الجراف ومن بعد la projection verticale. Vous avez compris؟ Oui, monsieur. هذه لو كا او هذه ايكال 0 هذه ايكال 0 يولي الكالكول اسي سامبل فهمت الكالكول ما عاد فيه ديريكت يعني لا فالور اللي تقراها ديريكت تحطها داكوغ واضح انا في الكور راه جو بو با فير ديريكتومون هذايا معناها فهمت يعني لازم او موان يكون سامبل حاجه كي اكسبليك الكور ومن بعد كينا في تيديها ولا اذا كان يفيق بها يتجون وحده سي ميو D'accord? B. TA et TB. TA هي الأولى والTB هي الثانية. TA quoi égal TA؟ ريسك 20 تصير 20 لا أكثر عاد بادي من الزيرو راك. TA تجيب 25. نتصور هكاك هاي. نو أكثر زيد. هذه 20 30 quelque part لهنا 30 زعما في ال 29 هكاك 28 on dirait 28 هاي 28 secondes والTB الTB à quoi t'es لا أكثر 30 voilà 30 38 36 هكاك 38 secondes 36 secondes من بعد لي فورمول شنو T égale 5,5 TB moins TA 5,5 T égale 5,5 32 monsieur هكاك. TB moins TA باهي n'oublions pas راني خدمها عاد بالعينومتر عاد هذه ما عندها يعني انتم لو جور دو ليكزامان vous devez faire معناها rapporter يعني vous devez apporter avec vous معناها des rapporteurs وكل شيء وتشوفوا لازمها تكون معناها مثلا 38 تكون 36 37 هكاك سافا فهمت هذه راه بروبابلمون يكون الكالكول كله ايروني فهمت ليدي سي كوا ليدي سي دو بروجيتي ومن بعد كي تشوف لانستون كي كوريسبون ا سيت فالور فهمت ديزون 38 انت قلت لي قداش تحب 32 36 هاي خلي 36 باهي تي اكوا تيغال ميلا cinq virgule cinq fois TB قداش 36 moins TA اللي هي 28 44 d'accord تو monsieur l'unité c'est seconde اي الكونتي هي سكوند اي تو هي 2,8 TA moins 1,8 TB لهنا يفو فيغ اتونسيون رد بالك نجم نطيحو التوي نيجاتيف معناها عارف التي ا والتي بي راك طلعتهم بالغلط من الجراف 2,8 تي ا moins 1,8 تي بي TA fois 28 moins 1,8 fois 36 heureusement 13,6 13,6
13,6 secondes. باهي. حتى باغ انسبكسيون فيزويل هكا باش تشوف روحك قريب ولا لا، تنجم تشوف لو روتار مثلا لهنا قديه يطلع لو روتار. لو روتار لا اكثر من البيت، علاش؟ اي بون هكاك اي تا ريزون. هذه 20 10 نورمالمون تطلع لهنا هكاك نورمالمون 8 فهمت. احنا ما تنسيش راح نراو شو كيفاش صورنا ولقينا الغوتار هو البارتي ريجيون لا بارتي مورت الكل، السيستم ما يجاوبش فيها لا بارتي مورت هذه. معناها انت بدلت لونطري والسيستم ما شافهاش جمله، فهمت، ما خزرلهاش جمله، ما حسبهاش يعني dites l'entrée comment elle a changé. Le système ne réagit pas, il la voit pas. D'ailleurs, باش نقول لكم علاش le graphe هذا il est un peu triché. Dans ce scénario, normalement, la réponse réelle نتاع السيستم شنو لازم يعمل هو؟ Tant que فيه temps mort, فيه retard. Le système لازم il évolue sous l'effet de son propre réservoir d'énergie اللي هو كان في الفالور هذيك 49 بشوي بشوي بشوي، ومن بعد كاين جوسكا لاريفي نتاع لونطري جديده، فهمتني، يبدا il suit. داكوغ. هذه مصوره بالبانت الجراف هذايا نورمالمون، ماهوش ريزولتا نتاع سيميلاسيون صحيحه. انا الدي اس ولا ليكزامان راهو ديما يجيكم ريزولتا نتاع سيميلاسيون، فهمت، مانيش مصوره معناها مختار موديل ونجينيري منه هو كل شيء واضحه. هذه الريبونس ايروني. باهي. Le temps mort هو شنو؟ le temps mort انا je la présente sous forme هكا un peu anecdotique. كونه مثلا يعني انسان تحكي له نكته يضحك مثلا نهار 2 3 نهار مؤخر شويه، فهمت، معناها افيك ان بو دو روتار. السيستم كيف عطيته لونطري توا ما جاوبش انستونتانيمون، بقى ان لابس دو طون، فهمتني، ان طون مور، ومن بعد كي نبدا يرياجي اون كونسيكونس، هذاك يتسمى روتار. احنا لا لو روتار هو لو روتار هو الريجيون هذه كلها، فهمت، سي براسك 8 فهمت. كيفاش احنا صورنا توا التي ا، كيفاش طلعنا التي ا والتي بي ولقينا 13.6 سي با مال. يعني انت من الجراف تنجم تحط ابريوري التو قديش لازمها تكون هكاك، فهمت، داكوغ. لو كان جينا نخدموا بستيلو معناها مسطره بالصحيح والجراف يكون اصل هو صحيح، نورمالمون ما نبعدوش برشا 8 9 10 هكاك 7 حاجه في aux alentours هذيا. داكوغ داكوغ. باهي. لا كونستانت دو طون تاو 44.5 44 سكوند، فهمت. كيفاش تنجم تحسب معناها تفهم روحك اسكو صحيحه ولا لا؟ يعني ابريوري انا نعطي فيك دي زابروش دو فيريفيكاسيون، فهمت. لازم من الانستون هذايا جوسكا الكونستانت يعني هذه وقت السورتي سو ستابيليز، فهمت، داكوغ. من l'instant où l'entrée a commencé à changer، فهمتني، jusqu'à la valeur هذيا، لازمها تكون presque 5 fois le constant de temps. هذه قداش تطلع هي؟ 20 40 قداش؟ 1 2 3 4 5 6 7 هذه 140 معها 152 normalement, 152. Oui, d'accord, je fais 44 fois 152, 44 fois 5, hop, 220. قدي 1 2 3 4 5 نعاود لي كالكول راه ماهمش صحاح اللي نعمل فيهم توا، تي بي والتي ا غلط فيهم برشا. ليدي هي شنو؟ ليدي لو طون ديما كيما كالسيركوي ار سي، سي اون ميثود دو فيريفيكاسيون مدخلوش. Voilà. Une méthode de vérification. Le temps mort ou le temps où le système démarre à zéro, même l'entrée a changé de valeur. Ou le constant de temps, une méthode de vérification qui fait, ça consiste à faire
à partir de l'instant où la sortie commence à évoluer jusqu'à la stabilisation exacte. Stabilisation, bon, هذه لهنا مثلا voilà, la stabilisation exacte نجم تكون هاي l'instant هذايا, d'accord. وقت السيستم ça y est, il se stabilise, يركح في une valeur petit m, فهمت, d'accord. لازمها تكون presque égale 5 fois t, 5 fois le constant de temps. Le constant de temps هي 44 fois 5, ça fait normalement 250, voilà. وهذه c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 5, 8, 8, 8, 8, supérieur à 8 et demi, 8 et demi fois 5, ça fait presque 100, 170, puisque les gars, 170 secondes, d'accord. Une approche, juste هذه باش تعرف روحك انت تخدم قريب للفالور ولا لا. انا هذه راه مش معناها 220 على 170 بعيده برشا راهو، اما ما تنساش انه حسبت التي ا والتي بي بالعين راهو معناها يعني اكيد عاملها غلطه كومبليتمون، فهمت. لهنا ما عنديش لي مويان لي زوتي nécessaires pour faire l'exercice هذايا، d'accord. يعني finalement le procédé c'est quoi? Le procédé هذايا عنده une réponse عنده une fonction de transfert h égale h à quoi égal قداش لقينا هالكا 1.25 h égale 1.25 exponentielle moins 13,6 s sur 1 plus 44 s. شكون اللي عنده سؤال لهنا؟ شكون اللي عنده سؤال؟ Monsieur, c'est avec اس هو الدومين سامبوليك دو لا بلاس. عاد عندي انا ديما جو بريفير utiliser la notation S au lieu de P, فهمت. S pour dire domaine symbolique de la place, d'accord. و seconde pour dire seconde. هذاك علاش بربي ديما éviter انك تكتب لي seconde S. non, seconde اكتبها seconde هاك كاريمون ساك، فهمت. و S هو الدومين دو لا بلاس اللي هو البي. انا نحب هكاك نخدم ديما اس هكا. هذه سؤال ايهاب. oui, monsieur. شكون اللي عنده سؤال اخر؟ deuxième exercice là. Oui. Oui. Monsieur, P هي بيدها اس. P هي بيدا اس، اس هي بيدها هي نفسها H de P اي. Deuxième توا هو déterminer la fonction de transfert G de P de cet échangeur en appliquant la méthode de Stratch. La méthode de Stratch ديما كيف هذه pour une courbe intégratrice، اما هي تنحي الغوتار، فهمت. هي سي بوز سيستيم الفونكسيون دو ترانسفير نتاعو. تو deuxième question. Stretch, d'accord. Le graphe هو نفسه. Stretch normalement h de s égale k sur 1 plus ts à la puissance n. وستراتش هذيش نحبك تعمل انت في الكيسيون، لازمك تستحضر لي فورمول دابور قبل ما تبدا تجاوب على ليكزارسيس. كورب انتيغراتريس وستراتش معناها سيستيم راهو k sur 1 plus ts à la puissance n. وراهو comment utiliser comment déterminer k و t و n. الk ديما de façon très classique، فهمت. اما les autres paramètres هذاك conformément للميثود، d'accord. الميثود لهنا شنو باش نستعمل النوموغرام دو ستراتش، فهمت، d'accord. لو كا حسبناه tout à l'heure. لو كا جو رابيل يكفي انك تمشي تشوف ليكار دو سورتي اللي هو دلتا ام. دون سو كا دلتا ام قداش لقيناه؟ دلتا ام نورمالمون 20.
تمشي تشوف الدلتا U اللي هي 16%. Le gain K à quoi égal delta M sur delta U. Delta M sur delta U, on a trouvé la valeur 1,25. D'accord? Le gain K là, le gain K égale 1,25. Comment déterminer grand T ou le N tau? Là, il faut chercher le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point d'inflexion. Tu fais la tangente. Et le point d'inflexion, qui peut nous rappeler la définition d'un point d'inflexion? Ben, le point d'inflexion, c'est le point où la fonction change de convexité. Je vais passer comme je m'en ai. شوف مثلا إذا كان ناخذ ce point ونعمل فيه tangente. نصور tangente لهنا. الفونكسيون لهنا شبه au-dessus de la tangente. الكورب فوق التانجنت. d'accord. هذه لهنا تتسمى la partie هذه تتسمى presque on peut l'appeler normalement une partie convexe. معناها الكورب فوق التانجنت. d'accord. البارتي هذه مثلا كي نمشي نصور البوان هذايا تو لا تانجنت. لو غراف واش بيه تحت التانجنت au-dessous de la tangente. la partie هذه تتسمى concave. باهي من البوان هذايا من l'instant t حتى l'instant t égale à 80 la fonction elle a changé de convexité. فهمت؟ يعني كانت الكورب ديما فوق التانجنت ولات الكورب تحت التانجنت. bien évidemment تما نقطة ما بيناتهم في الوسط. فهمتني؟ و la fonction elle va changer de convexité. يعني الفونكسيون كانت تجي قبل ديما تجي فوق التانجنت تما ان بوان تولي تجي تحت التانجنت. هذاك هو البوان دانفليكسيون. لو بوان دانفليكسيون هو شنو هو؟ لو بوان دانفليكسيون كيلكو بار نورمالمون باش يجي لهنا. اوبس. يعني انت في لو جور دو ليكزامان شنو لازمك تعمل؟ لازم تحط المسطره وتبدا تتحرك بشويه. فهمت؟ جوسكا سكو تلقى الدغوات هذه تظهر. معناها تلقى ان بوان او لا فونكسيون شنو تعمل لا فونكسيون. من بعد البوان ذاك الكورب يولي او ديسو ولا او ديسو. فهمتني؟ قبل البوان ذاك لازم العكس يصير. خاطر لو بوان دانفليكسيون هو شنو؟ سي لو بوان او لا ديريفي سكوند la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. يعني كان قبل moins تولي من بعد plus كان قبل plus تولي من بعد moins. فهمت؟ moralité de l'histoire. كيفاش لازمك تطلع انت؟ قلت لك تحط المسطرة وتبدا tu déplaces progressivement lentement les cœurs ولا jusqu'à ce que et à chaque fois tu esquisses des tangentes virtuelles imagées. وحدك تتخيل tangente كيفاش تعمل. l'instant où tu auras une tangente où la fonction change de convexité تقول هذاك هو le point d'inflexion. معناها تبدا تصور في لي tangente. تخيل لي tangente يتصوروا الكل في لحظة. تلقى مثلا الجراف في الكا كوربونيس. جو دي بور لو كا كوربونيس. تلقى الجراف في هذايا ديما السيناريو هذايا. تلقى الجراف au-dessous de la tangente والجراف قبلها au-dessus de la tangente. هذاك هو البوان دانفليكسيون كيما هذايا. داكور.
Ben, من بعد je projette هذايا le point هذايا c'est un instant وهذايا كيف كيف voilà هذايا par rapport à l'origine بالنسبة للentrée l'intersection هي هذه d'accord ديما par rapport à l'entrée وين كان طيب par rapport à هذه l'intersection la valeur هذه قد le temps هذايا و le temps هذا اللي هو اسمهم ستراتش تي ا تي بي كالعادة تي ا كوات égal و تي بي vous êtes là ou non connexion connectée voilà vous m'entendez Oui, monsieur. ah, c'est ben, تي ا كوات égal 16. 16 ou TB à quoi égal 74 زعما 76 Allez, 74. 74 secondes ben من بعد في الميثود دو ستراتش nomogramme هذايا on prend le nomogramme le voilà هذايا انت bien évidemment إذا كان si jamais tu vas utiliser la méthode de Stratch هذايا tu vas le trouver en annexe فهمت إذا كان tu trouves pas le nomogramme de Stratch تأكد راهو tu vas pas utiliser la méthode de Stratch ben TA à quoi égal قلنا TB à quoi égal من بعد حسنا بالTA sur TB TA 16 secondes ou TB 74 16 74 16 secondes 74 secondes TA sur TB 16 sur 74 0,21 021. merci 0,21 ben TA TB وين TB TB 74 50 60 70 TB هذه 50 d'accord normalement 50 60 70 لهنا normalement باش تجي quelque part ici واضحة بدأت تشطر بنا شويه لكن خاطر مش واضحه. به هذه التي بي هذه التي بي اول حاجه لو تي بي اللي حسبته نو لو تي بي عنده هو فوالا لو تي بي هو ليكار هذايا pour ne pas se tromper بربي on reste fidèle للنوتاسيون هذه لهنا ثم le TB non le TB c'est par rapport à ce point هذايا d'accord خاطر تما دو نوموغرام نورمالمون تما واحد كونفورممون للفورمول هذي فهمت وتما هذايا داكور احنا اون كونسيدير هذايا تي بي هاو تي بي vous avez compris ou non TB c'est pas 74 TB c'est 58. 58 يعطيك صح خاطر لهنا regardez le TB c'est la différence هذه تو نبدلها في الكور باهي
58, كيفاش تتحسب 58 50 60 non 60 70 80 et 90. L'échelle n'est pas tout à fait linéaire. L'échelle n'est pas linéaire, راهي, d'accord? Ni logarithmique زاد. 50 60 70 80 90 100. وهذه سي 55 يعني quelque part باش تجي لهنا هي. واضحة إيهاب؟ Oui, monsieur. 58 ها هي 58 58 لهنا. باهي. تي A sur تي B تاو. تي A sur تي B. 58 sur 16. 0,27. 58, non, ça va. بالعكس Ah, monsieur. et 16 sur 58. 0,27, oui. زيرو 27 وين 0,27 نرجع نفسر لهنا كيفاش في 0,27 نورمالمون 21 ظاهرة نخدم على هادي 0,3 هذا c'est un pas de 2 32 34 36 38 non 04 04 04 42 44 46 48 50 voilà c'est un pas de 2 pas de 2 هذه قديم شوية هذه نورمالمون مش موجودة هذه الوسطانية هذه مش موجودة نورمالمون داكور ولا هذه زيادة elle divise l'intervalle en 2 يعني هذه c'est un pas de 0,2 0,002 c'est 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 jusqu'à ce que je tombe sur un bon nomogramme يكون أوضح شوية فهمت هذه ياخذها كيكا يعني ماهوش إشكال برشا فهمت أنا أعطيني tu appliques la méthode 0,27 0,27 كيفاش 0,27 0,27 لهنا ثم جامبينج مش ظاهر نورمالمون 0,27 0,22 24 26 لهنا 28 لهنا 27 لهنا 27 quelque part ici لهنا 27 Oups. En fait, et on trace une droite entre les deux. TS, c'est quoi TS? Il est normalement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, هذه masquée. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Normalement 10, 11, 12 à quelqu'un, 13, 13, je pense 13. أكثر 15, 15. T normalement le temps. La constante de temps, normalement, égale 15 ou la 16 secondes, d'accord? Le n, t'as à quoi égal? L'ordre du système. Trois. D'accord? 3 على خاطرها و 3.
droit على خاطر احنا بكري l'intersection l'a vu ici فهمت هذه l'ordre ها هو l'ordre n ها هو l'ordre n c'est le voilà d'accord تختار 3 la valeur juste inférieure هي 3 et 4 تختار 3 d'accord ديما تختار la valeur la partie entière باهي نعاود rapidement بربي في الميثود هذه باهي لهنا ثم بتيت فوت هذه سي اون فيت حطيتش لهنا تي بي في النوموغرام دو ستراتش في النوموغرام دو ستراتش نعاود بربي في النوموغرام دو ستراتش تحبس حطيتش لهنا تي بي من بعد تو في كوا ورا ما تقلقش لو حتى اون بو لا نيجليجي معناها حتى ميم سي تو بروسيد دو سيت فاسون طونكو نخدمو في الاوردر دو كيلكو سكوند ماهيش اشكال فهمتني هذه تولي اشكال بالرسمي وقت نبدو نخدمو اور واكثر فهمت باهي من بعد qu'est-ce qu'on a fait on calcule عندي TB اللي هي 58 لهنا تاخذ une valeur approximative فهمت d'accord tu calcules ZTA sur TB normalement on a trouvé une valeur quelque part ici تشوف lecture à gauche on trace une droite l'intersection elle donne la constante de temps d'accord et l'ordre du système le voilà l'ordre du système هو N هذه H c'est K sur 1 plus TS à la puissance N. D'accord? Pour nous, finalement, le système qu'on vient d'étudier, il est H égale 1,25 sur 1 plus 15 S à la puissance 3. D'accord? La même question là. شكون اللي عنده كيسيون بيان هذه توا جوست نفسر لو برانسيب تماش كيسيون لحد الآن شكون اللي عنده سؤال مسيو في الاكزرسيس اللي بعد ما قالكش شو تستعمل الميثود لا ما هذه اي لو غان ديناميك ما فيش مشكله فهمت لو غان ديناميك ما فيش مشكله وقت اللي يقول لك دوني لوردر ان دو سو بروسيدي ايفالوي معناها اوتوماتيكمون راهي الميثود دو سكراتش دافوست فهمت خاطر الميثود رابيد هذه تنخليها لا بروشين فوا فهمت اما الميثود رابيد شوف في الكورب انتغراتريس عندك دو ميثود سكراتش دافوست اللي فيها روتار وفيها اوردر داكور وعندك الميثود رابيد ما ثمش اوردر ان داكور ما ثمش اوردر ان معايا ايهاب ولا لا فهمت يعني انا وقت اللي يجي الجان ديناميك ما بويسك اون ريبونس دو سيت فاسون on parle de gain dynamique الريبونس كيف هكا الريبونس تمشي و elle se stabilise on parle de gain statique l'entrée c'est une valeur constante والsortie c'est une valeur constante on parle de gain statique لهنا la sortie معناها c'est la forme d'une rampe فهمت يعني c'est une rampe donc on parle de gain dynamique والكيستيون اللي بعدها déterminer l'ordre de ce procédé évaluer la constante de temps θ هذه معناها c'est la méthode de Stratch فهمت la méthode de Stratch دافوست هذه اللي هي كيفاش on trace les droites تجي تصور l'asymptote هذه فهمت ومن بعد tu traces une autre droite parallèle qui passe par l'instant où il y avait un changement d'entrée d'accord ومن بعد tu traces يعني l'horizontale لوتانية هذه
وتشوف la perpendiculaire au point A, elle coupe la fonction, le graphe en B et l'asymptote delta 2, la parallèle delta 2 au point C. On calcule AB sur AC, en se rapportant au graphe AD, on détermine N et à partir du tableau, on peut déterminer non, plutôt des formules, on peut calculer la constante de temps, d'accord. هذه تنخدم عليها المرة الجاية ما عندش وقت يجزيكم. تمش كيستيون أخرى بخلاف الكورب انتغراتريس. الكوربونيس عندكمش فيها مشكلة؟ شكون اللي عنده كيستيون؟ Moralité de l'histoire, يعني راهم des méthodes graphiques, l'erreur تلقى plus ou moins ماهيش إشكال برشا, il suffit d'appliquer, il faut appliquer correctement les méthodes وكاو. نعاود بربي في النوموغرام de Stratch, faites attention, النوموغرام de Stratch, la différence لهنا, راهو لازمك تتبيه هو هذوما هذايا فهمت. أنا في les exercices normalement نخدمو l'ordre de معناها de quelques secondes. ما مش باش يصير اشكال كبير على خاطر الراسيو تي ا سور تي بي باش تلقاه ديما تري فابل داكور. اما وقت نخدمو دوردر مينوت و اور و جور فهمت ça devient plus prononcé donc il faut faire attention. le TB هي راهي هاي TA plus TB هي الدوري بكلها فهمت داكور. شكون اللي عنده question voilà j'arrête l'enregistrement, j'arrête la séance à ce stade فهمت. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, normalement. D'accord? Jaya Taïba. جاية طيب. Slama. شا طيبة. Slama.